Okay, all right. Bueno, So, good afternoon. buenas tardes. So, on the first Sunday of every month, we're gonna teach in English. El primer domingo de cada mes vamos a enseñar en inglés So, right now I have a translator, which is a good thing. y por el momento tengo un traductor, que es una buena cosa. Yeah. So next time, if someone wants to preach in English, I'll translate to Spanish. Y si entonces la otra vez, si alguien quiere predicar en inglés, yo lo puedo traducir en español, dice. Yeah. So why don't we pray? Okay. ¿Por qué no oramos? Yeah. I remember a long time ago, Y me recuerdo que hace mucho tiempo they called it the Y2K. le llamaron el Y2K. Y2K, Yeah, it was the end of the world. que era el fin del mundo para el año 2000. Nothing happened. We're still here. It's 24 years later. We're still here. Y nada sucedió. 24 años después, aquí estamos Yeah, todavía. so thank God, huh? Gracias a Dios, ¿verdad? Yeah. So just close your eyes, please. And Cerremos nuestros ojos, por favor. yeah, dear Lord, I just thank you, Lord, Señor, solo te damos gracias because this year it's just leaving, Lord. porque este año se nos va ya, 2024. el 2024. And Lord, we're expecting a new year, Lord. Y Señor, estamos esperando el nuevo año. And this year, Lord, we've been blessed in so many different ways, Lord. Y en este año hemos sido bendecidos en muchas diferentes maneras. And you're a God of multiplications, Y Lord. tú eres el Dios de la multiplicación. And you're a God of adding things to our lives. Y tú eres el Dios de añadir cosas a nuestras The vidas. devil divides. El enemigo divide, The devil takes away. el enemigo roba, But Lord, your math is a lot better than the devil's math. pero tu matemáticas es mejor que la del enemigo. And I just thank you, Lord, Y solo te agradezco, Señor, because as we move forward in the new year, porque conforme llegamos al nuevo año, by faith, we proclaim por fe proclamamos that you're going to be new things will take place in our lives. que Lord. nuevas cosas van a suceder en nuestra vida. Thank you, Lord. Gracias, Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. I don't know if when I was transferring my PowerPoint, I don't know if it changed. I hope it does. No sé si cambió la presentación, dice, cuando la estaba transfiriendo. Okay, we will see. Okay. Pero vamos a ver. But this time, we're going to look at the book of Luke. Pero vamos a ver el libro de Lucas. And it was the first book of, just the first chapter of Luke. Y vamos a ver solo el primer capítulo de Lucas. And when you read about Luke, Y cuando lees acerca de Lucas, yeah, he was a doctor. él fue un doctor. Yeah, and the Lord used him in many different ways. Y el Señor lo usó en muchas diferentes He was called maneras. a physician. Era el doctor. Yeah, and he worked for a person, Y él trabajó para una persona. and that's why I wrote, look, no, just come back. Regresa, dice. My title is Two Babies, an Angel, and the Holy Spirit. El título es Dos bebés, un ángel y el Espíritu Santo. Yeah, in the Luke 1:37, Y en Lucas we're 1:37, going to be reading the book of the first chapter of Luke, y vamos a estar leyendo el primer and it capítulo de goes, Lucas. nothing is impossible for God. Y dice, nada es imposible para Dios. So whatever, if you go over here in a bad mood from this place, So dice que si te vas de aquí en una mala actitud or blessed, o bendecido, just take that one. Nothing is impossible for God. pero llévate esto, nada es imposible para Nothing Dios. is impossible for God. Yeah. Nada es imposible So, para Dios. this guy named Theophilus, Entonces- I hope I said it right. Ese señor llamado Teófilis Yeah, Theophilus. Yeah, he was. They said he was a very rich man. dice que era un hombre muy rico. Yeah, and some people think it was a group of people that were Theophilus. Y unos creen que fue un grupo de personas que se llamaban Teófilo. My theory, I believe, when he was born, Y parece que cuando él nació, he was so ugly. era tan feo This is the ugliest baby I ever seen. No, just kidding. que ese es el Teófilo niño que he visto. I don't think you can translate that one to Spanish. No se traduce al español. The ugliest kid I ever seen. If Doyle laughs, it's a good joke. Si Doyle se ríe es un buen chiste. Yeah, but anyway, so in the old days, En los antiguos tiempos, like Luke was a doctor, Lucas fue un doctor and he was also an excellent writer y él también era un excelente escritor because he wrote the book of Luke, porque él escribió el libro de Lucas and also he wrote the book of
the book of Acts. Y también escribió el libro de Hechos. And he wrote a lot of things. Y él escribió muchas cosas. Even he traveled with Paul. Y él también usaba viajar con And, Pablo. and I'm sure he was helping Paul how to write things. Y estoy seguro que le estaba ayudando a Pablo a escribir cosas. But even though he was a doctor, Y aunque él era un doctor, he was a slave. él era un esclavo. In the old days, the doctors were slaves. En ese mundo antiguo los doctores eran esclavos. Interesting. Now, Y es interesante porque hoy the doctors are rich, los doctores son ricos and we're slaves paying bills. y nosotros somos los esclavos pagando biles. Yeah, so it's like, hey, what happened? ¿Y qué pasó? Yeah, but in the old days, it was just they will be slaves and work for your master. Y en ese tiempo uno era esclavo y tenía que trabajar para su señor. Yeah, and so when he writes the book of Luke, Y cuando él escribe el libro de Lucas, they say he put in such a precision what happened, what took place. dice que él escribió con mucha precisión qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. And so, if you give me the next slide. Y si vamos a la siguiente, So as we read Luke 1, entonces conforme leemos Lucas if capítulo you have 1, to take something from this message today, si te tienes que llevar algo de este mensaje hoy, there's a prayer, hay una oración, and I don't know if my spelling is in favor of God. y no sé si lo escribí bien, dice el favor de Dios. Yeah, in English, I think it's prayer and favor. Yeah. Oración y favor. You know, and these words go together. Y esas palabras van juntas. When you pray Cuando tú oras and you continue y praying continúas orando and you continue y praying, continúas orando, the favor of God follows you. el favor de Dios te sigue. Yeah, it's just a given. Sí, solo es un hecho. Because as we spend time with the Lord Porque conforme pasamos tiempo con Dios, the Lord dumps on you favor. el Señor te da favor. And then what do you mean favor, Danny? ¿Y qué significa It's favor, Dani? It's like the gold card of God. Es como The gold card of God, yeah. la tarjeta de oro de Yeah, Dios. wherever you go, Y donde quiera que tú vayas, the Lord will bless you. el Señor te va a bendecir. One person that we know is Judy. Una persona que conocemos es Judy. Man, Judy is like loaded with the favor of God. Judy está llena del favor de Dios. If you want to go garage selling, Y si quieres ir a un garage sale, take Judy. llévense a Judy. You'll be buying stuff for $1 for Van a estar comprando cosas por $1. Louis de Vuitton and I don't know what else. Sí, Yeah, everything. marcas Louis Vuitton. Yeah, because Judy, it's a favor of God over her. Porque Judy tiene el favor de Dios sobre su vida. Yeah, and she can teach us. Sí. Yeah, it's favor. Yeah. But you got to learn how to pray, and then the favor of God will follow you. Pero tienes que aprender cómo orar y después el Yeah. favor de Dios te va a seguir. Yeah, and especially to pray when you add fasting. Y a la oración, si le añades el ayuno, It gets intense, the favor of the Lord over your life. se intensifica el favor de Dios Because sobre the tu Lord- vida. It starts to talk to you. El Señor te empieza a hablar. The Lord starts doing things. El Señor empieza a hacer And cosas. as you move, Y conforme te the mueves, Lord guides you how to move and what to say and who Es- to meet. el Señor te guía cómo mover, a quién conocer, Because it's the favor of God. porque es el favor de Dios. Yeah, and in this very chapter, Y en este capítulo, two things. You will see prayer dos cosas van a and ver: there's favor of God. oración y el favor de Dios. Yeah, and we're going to read the chapter 1 of Luke. Y vamos a leer el capítulo 1 de And it's Lucas. going to be good for me, Y va a ser bueno para mí. and I know it's going to be good for you. Y yo sé que va a ser bueno para ti Yeah, and I también. picked a version that is very easy to understand. Y escogí una versión que es fácil de entender. So, and I think this chapter 1 of Luke, I think there's 47 verses. Y creo que son 47 versículos en el capítulo 1. Yeah, so if you if you have your Bible or you want to open your Bible, or you can Entonces- just follow, huh? Oh, yeah, but I think we're going to stop at 37, I think. Creo que vamos a terminar en el Yeah, it's el a big versículo verse. 37. Yeah, people that like to write, they write and they write and they Las write. personas que les gusta escribir, escriben y Yeah, and Luke escriben. was just it was a doctor, a writer, Y Lucas era un a doctor, physician, a scientist. un médico, un científico. Yeah, and if you want to understand a little bit more about Luke, Y si tú quieres aprender más acerca de Lucas, for instance, I'm still trying to find my notes, but so for instance, the book of Matthew. por ejemplo, el libro de Mateo, So the book of Matthew was written by the Jews, el libro de Mateo fue escrito para los judíos and it was to tell the Jews y fue para decirle a los judíos that Jesus was king. que Jesús era rey. Yeah, you see, so it was Sí. written by the Jews for the Jews.
escrito por judíos, para judíos, to tell the people that Jesus was king. para decirle al pueblo que Jesús era el rey. So the book of Mark Y el libro de was Marcos written by the Jews fue escrito por judíos for the Romans. para los romanos. Yeah, so they can understand the Romans. Sí, fue para que ellos pudieran entender. And it was called, they would talk about the servant of God. Y ahí se habla acerca del siervo de That Dios, Jesus was the servant of God. que Jesús fue el siervo de Dios. Yeah, so the next one is Luke. Y el siguiente es Lucas. Then I'm going to jump. I want to go to John. Pero voy a saltarme y voy a ir a Yeah, Juan. John was written for everybody. Juan fue escrito para todos, By the Jews, by a Jew. por un judío. And it means that it was meant to everybody. And his writing was the Son of God. Y lo que estaba escribiendo era acerca del Hijo de Dios. Yeah, that Jesus is the Son of God. Que Jesús es el Hijo de And Dios. Luke, Y Lucas, he was not a Jew. él no era un judío, Yeah, he was a Greek. era un griego. So he wrote the book Y él escribe el libro for the Greek para los griegos and also for us. y también para nosotros. Because the Greeks, they were perfectionists. Porque los griegos eran Yeah, perfeccionistas they knew a lot of things. y sabían muchas The cosas. Lord had to take a piece of paper and a pen and express themselves, themselves. Ellos agarraban un papel y pluma y se expresaban. Very smart, yeah. Muy inteligentes. So, but when Luke writes the book of Luke, that Pero cuando Lucas escribe el it libro de was, Lucas, it was written for the Greek, fue escrito para los griegos he shows in the book y demuestra en el libro that Jesus que Jesús was the perfect man. era el hombre perfecto. Jesus was the Son of Man. Y Jesús era el Hijo de Dios, Yeah. del Hijo del hombre. John, it was the Son of God. Juan era el Hijo de Dios. But Luke was saying Jesus here on earth. Pero Lucas dice aquí en la tierra. And that's what the Greek liked it. Y por eso es que los griegos les gustaba Because he eso. was the perfect man. Porque él era el hombre There was perfecto. no sin. No tenía pecado. So, and it's kind of cool when you know this. Y es bien excelente cuando uno Because one aprende de talks about eso. a king, Porque habla acerca de un rey. the other one talks about being a servant, El otro habla acerca de ser un the son of servidor. God, the other El one, otro es un hijo de Dios. and the other one talks about the men like you and I. Y el otro habla acerca de un hombre como That tú y yo. whatever is written in the book of Luke, Y lo que está escrito en el libro de Lucas it could happen to us. puede suceder a It nosotros could happen también. to us. Nos puede suceder a Because nosotros. it happened to Jesus as a man. here Porque on earth. le pasó a Jesús como hombre aquí en la tierra. So if we start, so prayer and favor, okay? So we're going to start reading a little bit. So, Vamos a empezar entonces. Oración So, y and I'll favor. make some comments as we go by. Y voy a hacer unos comentarios So conforme this is, vamos so I leyendo. made carefully of everything. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden So I made a careful study of everything, y escribir una historia de las cosas and then decided to write and tell you exactly what took place. que entre nosotros son muy ciertas. Yes, this is how the book of Luke starts. Eso es como el libro de Lucas Yeah, comienza, in verse 3, yeah. el versículo 3. And Luke is writing says, Honorable Theophilus. Y aquí Lucas está escribiendo, dice, excelentísimo Teófilo, Yeah, I have done this to let you know he escrito ordenadamente the esto truth about what you have heard. para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han Yeah, sido and another enseñadas. thing, I want to confirm in writing what you saw and what took place. Dice, yo quería confirmar lo que se vio y lo que se llevó a cabo. And he starts says, when Herod was king of Judea, Y él dice, hubo en los días de Herodes, rey yeah, de Judea, yeah, this king was the king. este era el rey, dice. Yeah, they used to call it King Herod the Great. Él era el gran Herodes. He was Hitler on wheel with the chainsaw. Él era Hitler en una rueda y con una No, with sierra. wheels, yeah. Con ruedas y con una sierra. Yeah. He had 10 wives, Él tenía 10 esposas. and her wife didn't want to order from Uber Eats. La esposa no No, just quería kidding. That ordenar was a comida bad para joke, yeah. domicilio. No, but he killed one of his wives. Él mató a una de sus esposas. Yeah, and then he will kill his kids Y if they didn't behave. Y después mataba a sus hijos si no se portaban bien. Yeah, people wanted to be a pig in the backyard of the castle.
las personas llegaban a ser cerdos en el... Yeah, en el- they didn't want to be next to, ellos no querían estar a la par de yeah, Herodes, the King Herodes the pero querían Great, estar atrás because he had a temper porque tenía una mala actitud and he was mean. y él era bien malvado. So he didn't like someone, it was like, Y si él no quería a alguien, that's it, you're done, dude. ay sí, lo Yeah. acababa. So when he was the king of Judea, Entonces cuando él era el rey de Judea, there was a priest by the name of Zachariah. cierto sacerdote llamado Zacarías, Yeah, Zachariah. He was very old. él era bien anciano, dice, From the priestly group of the Abijah. del grupo de Abías, Yeah. His wife, que tenía una mujer Elizabeth, que se llamaba Elizabeth, and she was also older lady, y ella también era anciana, was from the family of Aaron. era de las Aaron. hijas de Aarón, Yeah, it was Moses' brother. el hermano de Moisés. So we see two people here. We see Zachariah Entonces vemos a dos personas acá, a Zacarías and his wife, Elizabeth. y su esposa Elizabeth. Yeah, let's continue reading. Continuemos leyendo. Okay. Both of them were good people Ambos eran justos delante de Dios and pleased the Lord. y se conducían intachablemente. God, they pleased the Lord God by obeying all He had commanded. Se conducían intachablemente en todos los mandamientos y But they preceptos did del not have Señor, children. pero no tenían hijos, Elizabeth could not have any, porque Elizabeth era estéril and both Zechariah and Elizabeth were already old. y ambos eran de edad avanzada. And I like this because they were everything they did, it was to please God. Y me gusta eso porque todo lo que ellos hacían era para agradar a Dios. And so he worked in the temple. Entonces ellos trabajaban en el templo. And so he was part of a whole bunch of priests. Zacarías era parte de los sacerdotes And they will pick one priest to bring an offering to the Lord. y ellos escogían a un sacerdote para traer un sacrificio al And Señor. most of the time it took a year. Y tomaba un año. So if someone was picked, Y- then he will offer offerings to the Lord, and then they will wait another year to do the same thing. Entonces dice, si escogían a alguien, lo escogían un año y después tenían que esperar otro año para que So otra this persona. time around, it was Zachariah's turn. Entonces ese fue el turno de Zacarías. So we see he's old, Entonces vemos aquí que es viejo, anciano, no kids. sin niños. Yeah, he's right there. He loves the Lord. Él ama al Señor, He's an example as a person. es un ejemplo de persona, It's a good citizen. es un buen ciudadano. Amen. Let's keep reading. Sigamos leyendo. One day, Zachariah's group of priests were on duty. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal, They had to work in the temple, right? tenía que trabajar en el templo, tenía que And he trabajar. was serving God as a priest. Y él estaba sirviendo a Dios como And sacerdote. it says, according to the customs of the priest, Dice ahí, según el orden indicado a su grupo, he had been chosen to go into the Lord's temple. conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo To burn incense. al templo del Señor y quemar incienso. While the people stood outside praying, Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, it would be like everybody that's outside como que si todos estuviéramos allá afuera orando, praying for the priest. I'm the orando priest. por el sacerdote. You want to be the priest? No, Usted I'll es be el the priest. sacerdote. So we got everybody praying out there. So, todos están orando allá afuera. So if I didn't have any sin on me, Y si yo no tenía ningún pecado en mí, so they will tie a rope to their foot, to my Ataban. foot. Let's say I'll be the priest. ataban una cuerda. Ok, yo voy a ser el sacerdote. So come on, pastor, go inside. Vamos a. Come on, priest, go pastor, inside. el sacerdote de And afuera. so he went into the holy of holies, just Oy. to where the presence of the Lord was. Él entraba en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. So if there was no sin Entonces, in this guy's life, si no había pecado en la vida de esta yeah, persona, he will do the whole ceremony hacía toda la ceremonia and walk outside. y caminaba para afuera. Whew, man, he was clean. Dice, estaba limpio. Yeah. But sometimes if someone had sin in their lives, Pero a veces, si alguien tenía pecado en su vida, they took that rope because they can't hear anything, right? tomaban el lazo porque no It podían was escuchar cooked. nada, It was porque nuked. lo cocinaban. Yeah.
And then they will take the rope from the outside. Entonces tomaban la cuerda o el lazo And they couldn't do anything because it was dead, that guy. y no podían hacer nada porque el tipo estaba muerto. But they knew he was a sinner. Pero ellos sabían que era porque era un pecador. Yeah. This represents Jesus. He had no sin in his life. Y eso representa a Jesús, pero él no He tenía was the pecado. ultimate priest, Él era el sumo sacerdote, the perfect priest. el perfecto sacerdote. So Zachariah goes inside, Entonces Zacarías va adentro and he's there, and he's there, he's y él there. está ahí y sigue ahí y sigue Yeah. ahí. And look at, let's read. Y miremos lo que pasa. So he had been chosen to go into the Lord's temple that day Había sido escogido para entrar to burn incense, para entrar al templo y quemar incienso. while the people stood outside praying with the rope in hand. Toda la multitud del pueblo estaba afuera con la cuerda en la mano. Yeah. All at once, an angel from the Lord. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Appeared to Zachariah at the right side of the altar. Estaba de pie a la derecha del altar del incienso. We don't have an angel. We got a Christmas tree over here. No tenemos un ángel, tenemos un árbol de Navidad aquí. Yeah. And Zachariah was confused. Y al verlo, Zacarías se turbó. He said, "What's going on? You're not part of what we're doing right here." Habrá dicho, ¿qué está pasando? I'm sure he said that, but I'm Yo sure estoy seguro que dijo eso. Tú no eres parte de lo que está pasando acá. Yeah, confused and afraid when he saw the angel. Se turbó y el temor se apoderó de él. But the cuando vio word al says, ángel. but the angel told him, Pero el ángel le dijo, don't freak out. No, no te espantes. don't be afraid, Zachariah. Dice, no temas, Zacarías, God has heard your prayers. porque tu petición ha sido oída. And I guess I love this Y yo amo esto, because you've been praying for something and you feel like you've been praying forever and ever and ever. por si has estado orando por algo y sientes que has estado orando por siempre y por siempre acerca de But algo. this angel comes to respond to a prayer that Zachariah had. Pero este ángel viene a responder algo que Zacarías había estado pidiendo. So the angel said, don't be afraid, Zachariah. Y el ángel le dice, no temas, Zacarías, God has heard your prayers. porque tu petición ha sido oída. And your wife Elizabeth Y tu mujer Elizabeth will have a son, te dará a luz un hijo and you must name him John. y lo llamarás Juan. John. Juan. Eventually he becomes, later on, he becomes John the Baptist. Y después él viene a ser Juan el Bautista. You know, going back to praying, Y regresemos a lo de oración. you know, we can see an old person, I'm sure he was praying to have a kid forever and ever and ever. Vemos a Zacarías que él había estado orando y orando And y orando. the Bible doesn't say much about how old he was. Y la Biblia no dice exactamente qué edad tenía, You know, every prayer that we say to the Lord, pero cada oración que le hacemos al Señor, I didn't write this down, but in the book of Revelation, yo no escribí esto, pero en el libro de Apocalipsis, as we pray conforme oramos to the Lord, as we pray, al Señor, they say that oramos, the prayers go up as an incense to the Lord. dice que las oraciones suben como un incenso al Señor. Yeah, when we start praying, we worship the Lord, they say they have angels picking up the prayers from everyone. Cuando empezamos a orar, dice que hay ángeles que empiezan a recoger las oraciones de Yeah, todos. and they collect all the prayers of the saints. Ellos recogen todas las oraciones de los santos Yeah, and they say that when you read it, I think it's in Revelations 8, y creo que es en Apocalipsis and they said 8 that all the angels, they collect all the prayers of the saints. y dice que los ángeles recogen esas oraciones de Yeah, and I los think they bring santos. incense, Y es un incienso and it's like a big bowl. y es como un They gran tazo collect that. y ellos coleccionan eso. And eventually that bowl kind of tips over, Y eventualmente ese tazo dice que se va para un lado and it's como the blessings come down to earth. y ahí es cuando las bendiciones vienen a la tierra. Yeah, that's what happened with Zechariah. Y eso fue lo que pasó con He Zacarías. prayed. Él oró y oró He prayed. Nothing happened nada until pasaba. one day hasta que un día something happened. algo pasó. An angel says, you're going to have the kid that you've been praying for forever. El ángel dijo, vas a tener el hijo que tú has estado orando. Yeah, there's another verse, and I think I took that one. I like that one. Y hay otro In the book versículo of Songs, en el libro de los Salmos. it's, you know, sometimes when we pray, we're worrying about something. Cuando oramos, a veces estamos preocupados por Yeah, algo. and it says,
We have kept record of my days of wandering. Yeah, Psalm 56. Sorry. Vamos a ver. And what I'm trying to say as we pray, the Lord doesn't throw those prayers away. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Yeah. You have stored my tears in your bottle and counted each of them. Por mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu frasco. When I pray, Lord God, my enemies will retreat, sorry. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán. Because I know for certain that you are with me. En el día que yo te invoqué, esto sé, que Dios está a favor mío. I praise your promises. En Dios cuya palabra alabo, I trust you, yo confío en ti and I'm not afraid. y no temeré. No one can harm me. ¿Qué puede hacerme el hombre? What the psalmist is saying, Y lo que el salmista está diciendo, that or what the Lord is saying to the psalmist, that when you prayed and you were crying and you were asking for something, que cuando has orado y has llorado y has estado pidiendo por algo, all those tears that you, what's the word, that came out of you. Cry. Yeah, the tears that you put out. Release, thank you. Todas las lágrimas que has derramado, Yeah, the Lord has them in a bottle. el Señor las tiene en un bote. Yeah, and the Lord doesn't dump any prayer that goes to Him. He keeps them. Y todas las oraciones, el Señor las He's got retiene. angels picking up prayers. Él tiene ángeles recogiendo esas The oraciones. praises of the people. Las alabanzas del pueblo. Yeah, I think that's amazing. That's why keep your mouth clean. Y creo que eso es maravilloso, por eso mantén tu boca limpia. Yeah, because when you cry to the Lord, even if you get mad at the Lord, says, no, Lord, sorry. Porque aunque te enojes con el Señor, tú tienes que decir, no, Señor, perdóname. Because the Lord somewhere has a shelf with all your tears Porque el Señor tiene ahí todas tus lágrimas, and all your prayers. todas tus oraciones. Because one day He's going to answer the prayers. Porque un día Él va a contestar esa Amen. oración. So Amén. let's go back to Luke. Entonces regresemos a Lucas. So the Lord says, Zechariah, you're going to have a kid. Entonces el ángel del Señor le dice, Zacarías, vas a tener un hijo. And he goes, his birth will make you very happy. Dice que su nacimiento, dice, tendrás gozo y alegría. And many people will be glad. Y muchos se regocijarán por su Your- nacimiento. Your son will be great servant of the Lord. Porque él será grande delante del Señor. He must never drink wine, beer, or tequila. No, just kidding. No beberá vino ni tequila. No, dice tequila. No, no dice tequila. He must never drink wine or beer. No beberá vino ni licor. And the power of the Holy Spirit Y él será lleno del Espíritu Santo will be with him aún from the time he is born. desde el vientre de su madre. So this is the angel talking to Zechariah. Entonces estaba el ángel hablándole a He Zacarías. said, I'm going to give you a kid. Dice, vas a tener And un it's hijo going to be anointed since day one. y va a ser ungido desde el día From uno. the time he's in his mom's belly or womb. Desde que él está en el vientre de su mamá. And everybody's going to like him. Y a todos van a estar And that encantados was por John él. the Baptist. Y él era Juan el Bautista. You know, and I think that today the Lord is raising up John the Baptist. Y yo creo que hoy Dios está levantando a Juanes people that Bautistas. they stay clean Personas que se mantienen limpias and they move on the Holy Spirit. y que se mueven conforme el Espíritu Santo. Yeah, and everybody perhaps likes them. Y tal vez todos los quieren. Yeah, and the Lord could do anything with people like that. Y el Señor puede hacer cualquier cosa con gente así. And John the Baptist was different Y from everybody. Juan el Bautista era muy diferente a He todos. he brought like a revolution to earth. Él trajo como una revolución a la Yeah, tierra. the way he behaved, the La- way he talked. La manera que hablaba, que se comportaba. And the Lord used him. Y el Señor lo usó. Yeah, it was John the Baptist. Era Juan el And Bautista. he went lots of places. Y él fue a muchos diferentes Yeah, lugares. because the Lord used him. Porque el Señor lo usó. Yeah, and he was the one that prepared the way of the Lord. Y él fue el que preparó el camino del Señor. So Jesus will come.
para que Jesús viniera. And I think, and if we understand this, Y creo que si entendemos esto, the Lord could use it for the next, it can be the way of the next revival. puede ser el camino para el siguiente avivamiento. Yeah, because the Lord there needs a revival in the church. Porque necesitamos un avivamiento en la iglesia. Yeah, amen. So Amén. John the Baptist is an excellent example. Juan el Bautista entonces es un excelente ejemplo. Amen. Amen. So Luke 16, now verse 16. Versículo 16. John will lead many people in Israel to turn back to the Lord their God. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor Yeah, su Dios. the angel continues speaking to Zechariah. El ángel continúa hablándole a Zacarías. He will go ahead of the Lord with the same power Él irá delante del Señor en el espíritu y poder, and the spirit of Elijah had. espíritu de Elías. And people say that Elijah was a miracle making machine. Dice que Elías era una máquina de milagros. Wherever he went, it was miracles, miracles. Donde quiera que él iba era milagros y milagros. And John the Baptist was just going to be like that, same power and spirit of Elijah. Y dice que Juan el Bautista iba a ser así, que en el mismo espíritu de Elías. And because of John, Y porque por Juan, I'm reading continue reading the. continuando leyendo, And because of John, parents will be more thoughtful of their children. para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos. And people who now disobey God will begin to think as they ought to. Y los desobedientes a la actitud de los justos, This is how John will get people ready for the Lord. a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Yeah, we need John. Y necesitamos esto, We need Juan. people with this anointing. Necesitamos a personas con esta, Yeah, the same power and spirit of Elijah, con ese mismo poder y espíritu de Elías, and also John the Baptist. también como este Juan el Bautista. So Zechariah Entonces Zacarías say to the angel, le dijo al ángel, and this is typical human here. y eso es que es un típico humano, He goes, excuse me, dijo, perdón, how will I know this is going to happen? ¿cómo podré saber esto? My wife and I are both very old, dude. Porque mi esposa y yo somos muy ancianos, ¿tú? Yeah, this is not, are you sure? Sí, We're old, and ¿estás what's seguro? going to happen? No, ¿seguro que esto va a pasar? Yeah, and this is typical us. The Lord promised you, you got an angel right there delivering the message. Y es muy típico de nosotros. Aquí está un ángel hablándonos, dejándonos Yeah, un and the Lord says, mensaje. I'm going to give you this and that, a son with these qualities and everything. Y el Señor le dice, vas a tener un hijo con esas cualidades. And the Zachariah goes, are you sure? Y Zacarías dice, ¿estás seguro? And I don't know if the angel got mad, Y no sé si el ángel because se this enojó, angel was Angel Gabriel. porque este ángel era el ángel Gabriel. Yeah, he says, you have not believed what I have said, No has creído lo que te he dicho. so you will not be able to say anything until all this happens. Dice, así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. In otras palabras, because you don't believe, you're going to stay ¿Sí? No- put there. You're not going to say anything. en otras palabras, ahí te vas a quedar sin decir nada. In another way, he says, you shut up for a while. Y dice, tú te vas a callar por un momento. You know, when the Lord called us to our Casa Ministries, Saben que cuando el Señor nos llamó a Casa because Ministries, when I was reading this, that was me. porque cuando yo estaba leyendo esto, ese era yo. I'm driving to work. Estoy manejando al trabajo. Yeah, we were going through a crazy time. Estábamos hablando por un tiempo bien We had to loco. leave this ministry to start our own ministry. Tuvimos que dejar un ministerio para empezar nuestro And we were ministerio. running behind. Y estábamos yendo hacia And the Lord atrás. told us that Casa Ministry, we were pregnant with Casa Ministry. Veníamos un poco atrasados, pero Dios nos estaba diciendo que Yeah. teníamos que orar One para of my Casa daughters, Ministries. I decided, she was ready to be born. Una de mis hijas estaba a punto de nacer. Yeah, and I told me, hold on a second, it was early in the morning. I said, I'm going to make a cup of coffee. No, coffee, get out of the car, let's get out of here. El día que nació, dice que le dije yo a Miriam, espera un momento, dice, tengo que hacer un café. No, café, dice, vámonos ya. Yeah, she was almost, it was Miller. Miller was almost born in 217 in Barnes Road there on the corner of... Era Melody, dice, ella por poco nace en el Freeway 217. But I remember, so the Lord told us, you guys, you're riding behind. You need to be in the pastoral.
Pero el Señor nos dijo, ustedes van un poco atrasados, necesitan que estar en lo So we took the pastoral. decision. Entonces tomamos la decisión. So I'm going to work. Entonces voy al trabajo. I'm just crying. Y yo estoy llorando, Dear Lord. Señor. And the Lord goes Y el like Señor this. me dice, You are on the road to Capernaum. te vas en el camino a Capernaum. And I'm going, what? Y yo estoy diciendo, ¿qué? So I wait a couple of days. Espero un par de días. And I was getting ready to go to a trip to Canada. Y yo estaba preparándome para ir a Canadá. And I told Miriam, I took the girls and my wife. Y yo me llevé a mi esposa y a mis hijas. And Miriam goes, I need some boots. Y mi esposa me dijo, necesito unas botas. It was cold over there in Porque Canada. era muy frío allá. So I remember that day I bought her boots. So me recuerdo que ese día le compré a ella botas. And I had the receipt with me. Y tenía el recibo conmigo. And then 2 days went by, 2 or 3 days. And I Y- go, oh, I remember that audible voice. Y 2 o 3 días pasaron y me recordé la voz audible. So I went to Capernaum. Fui a Capernaum And that's when Jesus started his ministry. y ahí es cuando Jesús comenzó su ministerio. Yeah, and he was on the road to Peter's house. Y él iba camino a la casa de I Pedro. told the story so many times. He dicho esta historia muchas Yeah, veces, but I like it because when the guy speaks to you, it does something inside of you. pero me encanta porque cuando Dios te habla, hace algo So adentro. when de I ti. started looking Capernaum, Entonces estuve buscando Capernaum yeah, and they say that Jesus started his ministry at Peter's house. y dice que Jesús empezó su ministerio en la casa de Pedro. And for me and Miriam and Daniel, we're going to start our ministry in La Casita. Y para mí era Miriam y yo vamos a empezar el ministerio en la And that brought casita. so much healing. Y eso trajo mucha sanidad. And when I understood that, Y cuando yo comprendí the esto, Lord told me, shh, el Señor me dijo, for 6 months. por 6 meses. 6 months. I go, man, 6 meses. this is hot news. I want to say this. Oh, man, dije, yo quiero I was decir ready to esto. open my mouth. Yo estaba listo para abrir mi boca. Where's Martha? I keep my mouth shut, Martha. ¿En dónde está Marta? Yo me mantuve callado, Marta. Yeah, people say, don't tell Pastor anything. He talks everything, you know. But so anyway, so we started Casa Ministry. And Entonces- one day I'm reading a note, Comenzamos Casa Ministry y un día estaba leyendo una nota and I had that receipt there. I go, how did I get y yo there? tenía el recibo ahí. Yo dije, ¿cómo llegó esto acá? So I look at the boat. It was early January. Y vi la fecha, era temprano en Yeah, and we're in the enero middle of summer. y estábamos en mediados del verano. And I look, Yo 6 dije- months went by. Mira, 6 meses han pasado. Wow. So and I made a lesson. I remember So, yo hice una lección. we had Saturday church. That's how we started. Oh, ahí fue cuando empezamos la iglesia. And I said, I want to share something the Lord spoke to me about half a year ago. Y yo dije, yo quiero compartir algo que el Señor me compartió hace medio año. And when I started talking about what the word meant, Y cuando empecé a hablar sobre qué significaba esa palabra, the Lord just descended so powerful. el Señor descendió de una manera muy We poderosa. were crying. I think Miriam was crying. Estábamos orando, Miriam Even the estaba, girls were little, they were crying. aunque las niñas estaban pequeñas, Even empezaron a orar. me, I was crying. Y yo también estaba llorando, perdón. Llorando, yeah. So Llorando. we were crying because it was the word got to the people at the right time. Y estábamos llorando porque la palabra llegó a las personas en el tiempo correcto. Yeah, and right here, you have not believed what I have said, Y aquí dice, ¿no has creído lo que yo he dicho? El ángel. so you will not be able to say anything until all this happens. Y quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto But acontezca. everything will take place when it is supposed to. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. So Zechariah saw the angel, got the word, got the vision, goes outside. The crowd was waiting for Zechariah. Next. The crowd was waiting for Zechariah and kept wondering why he was staying in the temple so long. Y ahí dice que la gente que estaba afuera estaba esperando a Zacarías preguntándose por qué se estaba tardando tanto. And when he did come out, Y cuando salió al fin I'm afuera, sure he went, estoy seguro que él dijo así, no pudiendo hablar. yeah, he could not speak. No podía hablar. He was like, Solo estaba así. zip it, lock it in your pocket or something like that.
And they knew he had seen a vision. Y dice que el pueblo reconoció que él había visto una visión. So he mentioned to them with his hands, Y él les hizo señas con las manos, but did not say anything. But didn't say a thing. pero no pudo decir nada. Yeah. When Zachariah's time of service in the temple was over, Cuando el tiempo de servicio para Zacarías se terminó, he went home. él se fue a la casa. Soon after this, his wife was expecting a baby. Versículo 24, después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió And for months, she did not leave the house. y se recluyó por 5 meses, She said to herself, diciendo, what the Lord has done for me así ha obrado el Señor conmigo will keep people from looking down on me. en los días en que se dignó mirarme para quitar mi Sabe que in the afrenta. old days, if a couple didn't have kids, Saben que en esos días, si una pareja no podía tener hijos, yeah, people started to wondering, what happened? What's their sin? How come they don't have a kid? las personas se empezaban a preguntar qué está pasando, qué pecado han cometido. Yeah, how come they're not? They should be grandpas by now. Dice, ¿qué está pasando? Deberían ser abuelos ya. Yeah, and she stayed home for the first few months. Y ella estuvo en casa por los primeros 5 meses. Yeah, and the story goes on. Y la historia continúa. El ángel Gabrielito estaba busy. El ángel Gabriel estaba ocupado. 1 month later, Un mes después, God sends angel Gabriel to the town of Nazareth. Dios Nazareth. envía al ángel Gabriel otra vez, ahora a la ciudad de Galilea. In Galilee with a message for a virgin named Mary. Dice a una virgen que se llamaba María. She was engaged to Joseph from the family of King David. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre Yeah. de descendencia de David. Some people believe that she was between 15 or 16 years old. Dice que unas personas creen que ella tuvo que tener unos 15, 16 años Yeah, she was engaged to Joseph. y estaba comprometida con José. Yeah, she was engaged. Oh, right there, we just read it. She was engaged to Joseph from the family of King David. Y ahí dice que ella estaba comprometida a casarse. So the angel greeted Mary and said, Y el ángel le apareció a ella y le dijo, this version says, you are truly blessed. salve muy favorecida. Another version says, you are blessed. Otra versión dice, tú eres Well, bendecida. oh yeah, you're blessed. You're under God's favor. Otra versión dice, estás bajo el favor de Dios. The Lord is with you. El Señor está contigo. Mary was confused by the angel's words Ella se turbó mucho por esas palabras. and versículo wonder 29, what they meant. y se preguntaba qué clase de saludo sería este. The angel told Mary, Versículo 30, y el ángel le dijo, don't be afraid. no temas, God is pleased with you, porque Dios ha hallado Mary, gracia delante, porque has and you hallado, will have a son. concebirás en tu seno His name will be Jesus. y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. He will be great, and Este- he will be called the Son of God Most High. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. The Lord God will make him king, Y el Señor Dios le dará el trono de su padre and David, his ancestor David, as his ancestor David was. así como su padre David. He will rule the people of Israel forever, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. and his kingdom will never end. Y su reino no tendrá fin. Yeah, not only he was confirming that she was going to have a baby, she was also given the prophetic word. Oh, pardon. No solamente el ángel estaba confirmando que ella iba a tener un hijo, Yeah, and it was also prophesied that what Jesus was going to do here on earth y también estaba profetizando qué es lo que Jesús iba a hacer and aquí en la until the end tierra of time. hasta los finales del tiempo. Yeah, and it's interesting here. Some people, some Catholic people, Y es interesante aquí porque algunos Yeah. católicos, yeah, because in one version it says she was a favor among women. porque una versión dice que ella favorecida en medio de las mujeres, Yeah, among women. That doesn't say above woman. y no dice que ella estaba encima de las mujeres. No, she was just a normal person like you and I. Ella solo era una mujer normal como tú That y God yo, used. que Dios usó, Yeah, that God put Jesus in her. y Dios puso a Jesús en ella. Yeah. So she was just a
a person normal like us. Ella era una persona normal como nosotros. Yeah, some people, they worship Mary, but she was just another person. Dice, algunas personas adoran a María, pero ella era solo otra persona más. Yeah, I'll read this again. So then the angel told Mary, "Don't be afraid. God is pleased with you, and you will have a son." Leyendo esto otra vez. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. His name will be Jesus. Y le pondrás por nombre Jesús. He will be great, and he will be called the Son of God's Most High. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. The Lord God will make him king, as his ancestor David was. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. He will rule the people of Israel forever, Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. and his kingdom will never end. Y su reino no tendrá fin. And then you go over here, Mary. She's talking to an angel. Y aquí vemos a María hablando con el ángel. And Mary asked the angel, Y María le pregunta al ángel. "Are you sure? Dice, ¿estás seguro? How can this happen? ¿Cómo será esto? I'm not even married." Porque no siquiera estoy casada todavía. Then the angel answered, "The Holy Spirit Y el ángel le respondió, will come down to you, el Espíritu Santo vendrá sobre ti and God's power will come over you. y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. So your child will be called the Holy Son of God." Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. So the Holy Spirit made the delivery. Entonces el Espíritu Santo hizo la entrega. The Holy Spirit did delivery to have Jesus in her. Él causó que Womb. Jesús estuviera en el vientre de María. And maybe next week we're going to see how scary she was. Y tal vez la siguiente semana vamos a ver qué tan Because asustada estaba ella. Yeah, because she was only engaged. Porque ella solo estaba comprometida. And then, and if she was married, she was pregnant, Y si ella estaba embarazada, out of wedlock. fuera del matrimonio, Yeah, that was a bad thing back eso then. era pues algo malo en ese She entonces. was, a lot of things could take place. Muchas cosas podrían pasar Yeah, entonces. just she will be, insulted, and even she could lose her life. Podría ser insultada y tal vez hasta perder su vida. But bien something happens right here. Pero algo pasa aquí. How the Lord works in mysterious ways, right? Cómo es que el Señor actúa en maneras sorprendentes. Because Mary goes, "I'm going to have a baby. Porque María dice, voy a tener un bebé, I'm not even married, ni siquiera estoy casada, and I'm going to be y pregnant. voy a estar embarazada. What's going to happen? How is this going to happen?" ¿Cómo va a suceder todo esto? And the angel goes, "Okay, do this. Y el ángel le dice, haz esto. Last month, El mes pasado I've been working with Zachariah and his wife, he estado trabajando con Zacarías y and su you can go over esposa there. y vas a ir allá Yeah, and they're going to help you understand this." y te van a ayudar a So comprender let's todo read this. esto. So the angel goes, "Your relative Elizabeth Y entonces dice el ángel que tu parienta Elizabeth is also going to have a son. en su vejez también ha concebido un hijo. Even though she's pretty old, Aunque ella esté muy anciana no one thought she could ever have a baby. y nunca pensarían en las personas que ella tendría un hijo, But in 3 months, she will have a son. pero en 3 meses ella tendrá un hijo. And the angel goes like this. This is the verse that I show you the first thing. Y el ángel dice, Nothing is impossible for God. versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. And then Mary said, Y entonces María dijo, I'm the Lord's servant. aquí tienes a la sierva del Señor. Let it happen as you have said. Hágase conmigo conforme a tu palabra. And the angel left. Y el ángel se fue de In su another presencia. palabra, she said, Lord, I submit to you. Y ella dijo, Señor, yo me someto a ti. Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. My belly to your belly. Mi estómago, mi vientre, tu vientre. Yeah. And I like this because now he has someone to ask questions. Y me gusta eso porque ahora ella tenía a alguien a quien hacerle preguntas. I admire my wife. Sometimes people come to her for
medical questions sometimes. Admiro mucho a mi esposa porque muchas personas vienen aún a hacerle preguntas sobre las cosas médicas. Yeah, should I take one Tylenol or 10 Tylenols? No, Y I'm just dice, kidding. me tengo que tomar una Tylenol o 10. Dice. Yeah, and my wife is just the perfect helper. Says, no, just do this. Mi esposa es la ayuda idónea. Dice, ella solo dice, no, haz esto mejor. Get a wooden spoon. No. Agarra una paleta mejor. Dice. A short time later, Mary hurried to the town of the hill of country of Judea. Dice, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. She went into Zachariah's home, Y entró en casa de Zacarías where she greeted Elizabeth. y saludó a Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, her baby moved with her. la criatura saltó en su vientre. Yeah. Sí. Yesterday, I think Jocelyn, she says, "Oh, this baby's kicking." Ayer parece que el bebé de Josie dijo, este bebé está pateando. I was going to say, you're going to name him Messi. No, just kidding. Y dice, oh, tal vez lo tienes que llamar Messi. All right. When Elizabeth heard Mary's greeting, her baby moved within her. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó The en el Holy vientre. Spirit came upon Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Then Santo in a loud voice, y exclamó a gran she voz, said to Mary, le dijo a María, God has blessed you more than any other woman. bendita tú entre las mujeres, He has also blessed the child you will have. y bendito el fruto de tu vientre. Why should the mother of the Lord come to me? ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? As soon as I heard your greeting, Porque apenas la voz de tu saludo my llegó, baby became happy and moved within me. la criatura saltó de gozo en mi vientre. The Lord has blessed you because you believe that He will keep His promise. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho por parte del Señor. So we see an amazing story here. Y aquí vemos una historia maravillosa. I think Luke didn't miss a word here. Creo que Lucas no perdió ninguna But I palabra think aquí. I want to finish with the next thing. Y quiero Which terminar is, con lo is siguiente, Luke 1:37. que es Lucas 1:37. The next slide. No, keep going. Okay, nothing is impossible for God. Ninguna cosa será imposible para Dios. So I think the one thing that we need to practice is to pray. Y creo que una cosa que nosotros tenemos que practicar es el orar. Yeah. When you try to understand what took place, Cuando tratamos de entender qué fue lo que se llevó a cabo, you know the people of the Lord didn't hear the word a prophet for 400 years. sabes que el pueblo de Dios no había escuchado a algún profeta por 400 Everything was años. quiet in the whole planet. Todo había estado callado en todo el But like planeta. overnight, Pero de la noche a la mañana, the Lord sends Gabriel, the angel Gabriel, el Señor envió el ángel Gabriel to start doing things para empezar a mover las and cosas, so things will take place. para que las cosas se llevaran a cabo. And I think that formula it's with us too. Y yo creo que esa fórmula también está para nosotros, As we pray conforme nosotros oramos, for something that we need, para algo que nos estemos necesitando, something that it's that God will approve. algo que Dios pueda aprobar. Yeah, you can't be praying about winning the lottery. No puedes estar orando para que te ganes la lotería. Yeah, okay, so but when you start praying about things that the Lord will say yes, O necesitamos this orar por person needs this. las cosas que el Señor pueda decir, sí, esta Yeah, persona the Lord necesita sends the esto. Holy Spirit. Es moverse en el Espíritu. And the Lord, Jesus is our lawyer. Jesús es nuestro abogado. He is the one that intercedes for us Él es el up quien there in heaven. intercede por nosotros allá en el So cielo. He might send angels too, Él también puede enviar but ángeles. the Lord can send a person also to bless us. Y el Señor también puede enviar una persona que And nos to me, bendiga. that need that we have in our lives, Y para mí es que esa necesidad que tenemos en the only nuestras thing we have to vidas, do is believe. la única cosa que tenemos que hacer es creer. Zachariah didn't believe the angel. Zacarías no le creyó al ángel. Mary kind of didn't believe in the angel. María más o menos le Yeah, creyó and it's al typical ángel. that in our mind as humans, Pero es típico que con nosotros como humanos, the Lord gives you a promise, el Señor nos da una promesa
And we don't believe it. Y nosotros no creemos. I don't think it's going to happen. No, no creo que va a But I pasar. think you have to believe it because the Lord gave you a promise. Creo que tú necesitas creerlo porque el Señor te da una promesa. And you should pray about it. Y tú tienes que orar acerca de eso. Zachariah prayed for a son, Zacarías oraba para un niño and it took forever and ever. y se tomó una eternidad. But it was God's timing that he came to the earth. Pero en el tiempo de Dios, Él vino al mundo. And he prepared the way for Jesus. Y Él terminó preparando el camino al Señor. Yeah, that's amazing. Eso es maravilloso. Amen. Amén.